አያረቡና አሁን እኔ እኮ ይታለኝ እናት አለኝ ለማከብረው እንጂ ዛን ጊዜ ማድረግ ይችላል። ግን ጋይስ ጥርሴ እንግዲህ እንደዚህ ይሆናል። እኔ ብዙ ጊዜ ለሰው ማተባበር ሰው ማገዝ መጨረሻ ላይ አንዳንድ እንደዚህ ነገር ያጋጥማል። ነማፊያዱን ነማፈከተቶላዱን ከነቲ ፋፋኸይ ሰማጋቻችሁ ወይ ሚላሴ ወደ ውጭ እንደዚህ ሩጣ አራንቺ አትገበነት ወይ ደስ ይባሻል እንዴ ሐራምና የከተጋ አርቲጋ ማርጀና ሰውና ምን ይላል እኔ ሚላሴ ወደ ውጭ እንደዚህ ይወጣ ነው ወይ በቃ ወርቅ ታስተክልልኝ ያሱ አረ ወርቅ አልፈልግም ራሷን አረግፋለሁ እንዴ መልስ ምትሞ ትራል ከሷ በምን ትሻላለህ እንደዚህ መልስ ታረክሏት ከሷ በምን ተሻለ ጋስ ይፈማ ጋስ ቆይ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ خذ ساسي براهم دي خيسن بكو جير تلت نجي ربي سمبري راتو الرانتنا مرحبا انا كابتن خالد البدواوي مدرب طيران. في الامتحانات بالطيران نحن نحول الاحلام الى اهداف. الموضوع مش بس عن المهارات التقنيه والفنيه، موضوع عن الشغف، الاخلاص والدعم من الفريق. بكو جير تلت نجي ربي سمبري راتو الرانتنا خنو كرتن فوجو كرتن فجايس لما ندون كرتي خيسان نفتني عايز زورانجتن جلسوا معنا عرب ملاسة شجعلهم ميلورج من هنا يوسف هنا يورا لمن أنت يوسف تكلم يتكلم شو كدنيا يمتان أوكي إيش أنا نزي يدرو أرادا إلى له أنا من يدرو أرادا بنات يدرو أنا يدرو نيادو hundaafuu jalqaba irratti viidiyoo gartee sadii waraafi ayyuu waraabanii arkan ture. Ani ayyuudha wanni gartee jalqaba sirraa ka'ee jechuudha. Adaama deemeef sababni isaa jechuudha. Ayyuun niin toomee naan jettee jechuudha. Niin toomee jiruu hin qabu duutu hin jira. Naan jettee viidiyoo suuraa kaasee argite. Ani nama gartee kamatti mana namatti fiigullee miti. Ani ji'a tokkoo fi waa mana isaanii hin deemne giraawun dheeree waliin gara. Ifiif na yaamtee maaliif kana waliin haasoof wayinni milaasii waliin xuratan. Wayi haramni kan gara alna fi gaas. Ifiif na yaamtee jechuudha. Hoottuu naan jettee duutu hin jiraate suuraan itti argitee jechuudha. Suuraan itti argitee seedoon nutumee jira natti nan bisneet. Okay. Yoo uleen jaarsaa homaa naman gootu tasgabbaa'in jeengaan homaan taatu. Lakkii yaa suuqootuu nan jettee jechuudha. Hayyee niin dhufaan jeen. Seedoolleen jennaa jira jechuudha. Ani sumayyaan harkaa baanaan karaa finfinnee ol deebi'ee inni immoo jirraa deeme seedoon. Seedoon jennaa jira. Waggaa seedoon jennaa jiru malee ani kanin ayyuu bira deeme. Waggaan gartee ayyuu bira deemullee inni mallaan jee seedoon silaafuu sagaleen kun waa bira jira bara. Seedoollee mataan isaa jechuudha. Aboo ayyuu garafeetiin jira. Mee deemiti silaafuu sumayyaaleen sarkaa baate deemiti. Ayyuu laayilaan jee adaama deemuun jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجال سبراهم دي خيسان باكم ديرتنت نجينا ربي سين بركاته ودينا تكبراتشو يا سبرا بس وجه ويا الله كبر سلاماتشو بزتبل زارون بدي عندي هني متشالو وين أرجونا كرنتي عربني كتير فيها والمقالتي سيدون فان كلاس فيديو نرت ولا بنت بني سيدون مو فيديو سنت نكول فاجو أجولا لمو ديبسا كرتي سين ناف ديبستي أجيسن يتم وين رامي ولا سير جردا أنا لا أريد لك هو أنت من ثارة لبنا هو يستن أنا ورا لمن أي مكة أنت ملاسي أستجرة شجع لهم تاني نمون الدين كرتة dan jamatnya warna ngetenis dan jamatnya jira alhamdulillah itu yang kata kuno karena gue teh ini karena gue teh dan jamatnya jira alhamdulillah garu ani jalkaba ayu bergerti warning gerti ane tuh demis ane jatuh kofi wa ramadana soma ramadana guto tuh ayu februari mau demne efinen tuh cunjang semua apa jalan tuh antara ada gerti kumang gerti ol debi ani
ayyuuna dawwaltee sadoon gartee najjeese toomee jiruu hin qabu nangettee suuraa argite jechuudha. Hoggaasiin suuraa argituun suuraa halaalee rifadha jechuudha. Suuraa qaama guutuu akkanatti haastaa argitee miira silaa haastaa argitee fuula haastaa argitee hoggaan kan argu rifadha jechuudha. Duutiin jiraatee fi nakkootu baay'ee na tumee nangetti sadoon baay'ee na tumee kootu nangetti sayid bataam sila garafan anchi baamana nyitaarale anchi baamana nyitaarale shi sayid bataam sila sadoon gartee baay'ee waan na tumee jiracha kootu nangetti jechuudha. Suuraan argitee duutiin jira kootu nangetti. Hayyeen dhufan jeen hangamatti ani jirraadhaan dhufee sumayyaan harkaa baatee mire sadoon gara sagalee naaf kaa'e kunoo biyya sagalee isaa jedhanii jirtu jechuudha. Waan naan jee yaa silaa sumayyaan harkaa baatee sumayyaa harkattee sumayyaan gartee akkam harkaa baatee miti silaa fuus harkaa baatee akka baatee tuyi ayyuullee mee kushaniin tumee deemiti ilaalii naan jee sun gartee baay'ee dhukkubutee mana yaalaa geessi naan jee tolee hin jeengaan maaliifi sababa kiyya obboleessa jechuudha. Ayyuu tana yeroo isin waan feetaa ta'e anaatu isi ergaara isi dhaabbataa jechuudha. Sababa yeroo gartee biyya Yaman jiru yoo akkas jirullee gartee waan isin barbaaddu waan kanaan fedha hoona waan jaan maaliifi ani akka obboleettiin eegaa jechuudha daalaa jechuudha. Sanifin isin suuraa arginaa illee gartee yeroo baay'ee ni taphadhaa baay'ee ni taphadhaa hanjaman godhaa isin arginaa ka'ee dhaqee Adama kan Adama deemee Adama irra dhaquu yeroo dheeraaf sa'aatii dheeraaf fuulaan jala banuu iddee kanuma akka jiru jechuudha. Dhumarratti jala bantee ni seenee kophaan deemee jechuudha. Ogeetti kan shukkumtu mana maa kophaan deemu jee ogeetti fuudhee hojiin deemu. Haa shukkumtu jee waan gartee dhadhaa fi vaaziliin dhadhaa fi Ini barat vaselin. Ada afi vaselin. Wah ini belas ya. Boleh juga. Ada afi vaselin binne cu. Vaselin. Lazano? Vaselin. Ah. Binne cu. Oga da ino. Ani video rai murmele cu da. Isin gerte khana tume harma khiy waya harma khiyar na tume isi je. Ani huddu isi da jeng badamele isi da dura hase cu. Natafne malo wani sana kudis. Garuu akkasi fuutee Bunna mukkee? Akkasi fuutee maankashkashaadhaan gartee afaan keessa dhoofte jechuudha. Afaan እንደዛ አደረገች እንደዚህ አደረገች ወይኔ አሁን ዱፍተማ ዳዶተ ከስቲ ኻቴ ኹተቹ ወንመለቲ አነማ አሰለ ባየና ሰው ዳዶተ Egaa dhootiin lafa tokkotti ana safara kalas yaa'in godhu jee na dhoote jechuudha. Ogaa dhootu ani gartee dhalaadhaan dhalaati yaa'in godhu jee kalas ishee horii fadhan jira akkasuma dhiisee bakka biraa kuutee jechuudha. Guyyaa sanii sadoon gaafa sanii sadoon jarraa jira jechuudha. Sadoon lattiin hime inni gartee aboo viidiyoo godhan dhiisin naan jee aboo akkanatti afaan na warreessee intalan tuni akkamittiin viidiyoo godhan dhiisne gaan hayi cabeen jiraati. Video kan diisi makaan ubata makaan kana cala makaan nu banne kun wanti kaadha makaan gartee duraanu gartee nu wajee jira ciyoon gartee suuraa video kan keetoo jechuudha qulla mataa isaa dura video bakka inni rafutti waraabdee qabdi ayyuun achuu gartee si hudduu qulla lafa firaasha gubbaa kan galatu kun video sarabbatee qabdi ciyoon tajaajibaati kana gaayoon gartee ammaan tana ilkeetiin gartee isin cabse dhokeessee ol ka'e boodelle waan biraati lubbuu namaatti bootaa kan kana viidiyoo gartee gadumaan dhiisaan jeen jechuudha. Aboo gatiin dhiisin gadumaan dhiisa. Jee akkasii viidiyoo godhisa jechuudha. Seebii ammaan tana isaa hudduu qullaa gartee firaasha gubbaa hin galatu ayyuu waraabdee qabdi viidiyoo. Viidiyoon sun gana ol bootaa. Ani silaa ayyuu gartee guyyaa isa wayin dhaqeef sossobeetiin gartee viidiyoo sanillee gartee harkaa fuudhee deellee godhuudhaaf deemaa jechuudha. Ani gartee isa godhaaf yaadeeti. Malee gartee hamma nyaafin jechuudha. Viidiyoo namaa viidiyoo gartee jaarsaa fi viidiyoo isaa hojii qullaa galatu waraabu kan fayyaadha tun fayyadame. Teessee ammoo ilkeen kuma shanii ilkee tiyya kuma shanii dhaabuu jibannaa ture. Haayilaandi na dhaabuu deemti moo ilkuma na dhaabuu deemti hin jaabaran. Isaa haayilaandi xirsi haayilaandi lanee litarginoonde
በምስሽ ጥርስ ሃይላንድ ሃይላንድ ነው ወይስ ጥርስ ነው? በምስሽ አንቺ የምትተክለው አናቱ የተከለሽ እና ወርቅ ነው ትፈልገው? ወርቅ ነው ትፈልገው? እኔ አሁን ታው ችግር የለም። እኔ ለሰይ ነው ፈራሁት። እኔ ሰደኝ ስለደችው እኔ ለሱመያ ነው ፈራሁት። እኔ በጣም ሱመያ ይቅርታ ጠይቃለሁ በእውነት እኔ ራሱ እያልኩ ነው። አይኔ አማለን ጀበት አመት ነው ሱመያ አረፍ ይፈን ጋር أما نمتنا يجود بانتوني تربي إيه متجرتنا اليوم البس شرارت يتشاي متبار شرارت خسام اليوم ديارش هالاند لنا التكلم ده جامسي أنا تريد أكلش أما دي سنة وانجو شرارت كوي السلام عليكم. هل تعرضت لعملية نصب واحتيال من شركات التداول والعملات الوهمية؟ حولت لهم مبالغ ووعدوا Garone cazzo a me se lo dillen. Baccati ci su tigarte in tolonto io garte meshanke meshate fika dosra murten demni gar. Ante bomutnya bota ran korta kada metal. Ayochun lamamati. Ci wof. Tumana ma sente animo mana ma insenne kabajanin garte ko bandu fne. Ci ko ka be fetu. إيشنا ما أنت لا كفاستو دام أنا كي جبهه فيلم برا وفودنت سان ليلا فيلم بسرانو أنا شكرا لهم أنا بوليس تابع جالو أنا سوالن نزي بزرزر أهون على رام أمام بنامه بوليس يومين ترى بوليس ديامي وان ده تبين جرا وان جرمو سام فيديو برا تقول تجانا أنا سيدنا رئيس زاديتو namicha kana osoo bunjuru ajjeesteen tolan tuni akka boodamas waan bira akkasuma golchine osoo bunjuru mana duudhaaf deemta mana farra meecha kalasa viidiyoo isne gadi salaalee hin ajaa'ibee jiru duuba deemta akka itti masaloona librat banas margee ምን አይነት ያስባው ነው እሱ ምናምን ምን ጭንቅላት ሁለት ሳምንት ነው የቀረ ለሽለሞት ይተከለ እኮ እንዳስቡ የሆነ ወጥመድ አድርጋለች እሱ ራሱ ይተከለ ነው አሁን እስቲ ሱመያ ብትመጣ ያን ህፃኑን ብትገልስ ይችላል ወይ እኔ ፈርቻለሁ ሪያውን በቃ ያልታ ብትገልስ ምን ደም ጥርሰ ችግር የለም ተው ጥርሰ ችግር የለም አረ አይንህን ሳታጠፋ የምር ወይኔ አይኔ ያለ ተርፎራ እስቲ እንዴት ነው ወይኔ አሬ ምነው የምር በጣም ጥርስ አጥፍተኮ አይነን ግን ምን ማለት ይችላል እንዴ አጥፎ እና ቆይ ሊብላት ነበር እንዴ ማንገሽ ከሻ ያመጣ አረ ምን አውቃለሁ እኔ ሮጣ ልብስ ቀያው ብላ ገብታ ማንገሽ ከሻ ነው ያየው እኮ እንደዚህ ዘመን ጀርባዋ እንደዚህ አፉን ከዛ እንደዚህ በቃ አፌው ውስጥ ገባ እኔ ስንሰጠኛው ሁን ነበር ልዘጋለት ያሰብኩት ምናምን ነገር እያለች ነበር የራሴ ዞረብኝ ያን ጊዜ እኔ አላመንኩም ግን እንዳፉ እንተረን ታበላ የምድራስና ዙሩ ምናምን ምን እኔ ፌንት ሰርቻለሁ ላይፍ ራሱ ፌንት ያሰረተኛል እሷ ደግሞ ለማንኛው እኔ ኢንተረንቶኒ ፈያ እንቀብዱ ሰአናፊ ሰው ደግሞ ነመገርቴ አረገርቴ ወልበረመት እሺ ደግሞ ካለ ዶክቴ ቀበኛን ቀበኛ ነፈረመት ነው ነመቻ ልቦንጅሩ ወሰንን ዱን ልጁታትን ilmaan daa'ima kana yoo jalatti ajjeefte dhageeffadha ummata dhageeffadha intalaan tajaajibaati ani kana caallee uuman jiru sabeen immoo gamtu kun cubbuu irra yaadee jiraachuu waggaa isin viidiyoo kana akkasitti haasawtu bira taa kofluu qabu ture sila garuu ani gama kiyyaan arraan tana kun alhamdulillahi fuulli kiyya fayya qabaa waan biraa waan baay'ina sa'u garuu intaloon gartee ayyuubaan antoni intalo miti
kana shayxana mo ani waan wanjin biyo rabbuman gartee fayyaa kan nufi ani obboleetiin qabasi haadhaan qabasi silaa gosan gartee bolkeetiin gartee tumaachu garuu hin tuunachu akkasitti gartee dhiisee nama gartee biraa deema kabajaadhaaf jechuudha nama gartee waan hundi gartee vidura gartee waan hubate waan taanechi alhamdulillah dhiisee biraa deema jechuudha silaasuun guyyaa san gartee kayaanis akkasii waan biraa keessa wanni godhee sabiraatti dhufaa jechuudha akkana ani arraf dadhaben jira hanga manaasaa isti እሷ በአማርኛ የምትል ነገር ካለ ጆራ ወይኔ ያሱ አላህ እኮ ነው ያወጣ አይኔን ያሱ ማለት ወደ እኔ ዞርና ትችል ስታወራ እንዴት ነው አሁን የኛው ጥርስን ራሱ እንዳደረግልን ይባላል እኔ ምን ግን አላህ ነው የጠበቀ እንደዚህ ባመጣችሁ ወይ ማፍጫን እዚህ ጋር ብትለቁ አተርፍም እዚህ ጋር ከተመጣ ሰው አይድንም እና በጣም ናደርገው እንጂ ሰም እኮ ግን የምር ለያሲን ይሄ ይገባዋል ብዬ አላስብም። ያሲን ማለት በጣም ጥሩ ሰው ነው። የምር ጥሩ ሰው ነው ምናምን እና ልጅቷ ምንድ ናት አታምንማ ዘበላት እንደዚህ ተወላ 10 ጊዜ ግን የምር በጣም ከባድ ነው። እሷ በጣም ከባድ ናት እንዴ የብድ ነገር ናት እንዴ እንዴት ነው ሰው ጥርስ የምታወጣው? አላህ ነው ያወጣህ አይንህን አፍንጫህን ብላ ምናምን ወዳው ጸጥ ሳትል እጇ ላይ ብትሞታው ምን ነው? እሷ እኮ ማሰባቢያ ሌላ ሰበብ ምናምን አታጣም እና የምር ግን ከባድ ነው። እኔ ምለው የልጅቷ መጨረሻ ግን ምንድን ነው የሚሆነው? የዚህ ልጅ መጨረሻው ወጣ ብቻ እኔ ለሰይፍ ፈርቻለሁ፣ ለሱመያ ፈርቻለሁ። ሱመያን በጣም ነው የፈራሁላት። ሳይድን እንደው በተለበት የሆነ ሱመያ መጣ የሆነ ነገር ህፃኖቹን አሁን እኛ በምን ጋራንቲ ነው ሱመያን ነይ ብለን የምንጠራው? ከዚህ በኋላ በምን ጋራንቲ አሁን ቪዲዮ አይተን ምን ትላለች እንዴ? በምን ጋራንቲ ነው? ስለዚህ እቺ ልጅ በጭራሽ በፍጹም ሰይዱ አሁን በተኛበት አንገቱን ብላ ብትተወስ አንገቱን እዛው አሁን ቪዲዮ ቀርጻ ቪዲዮ እሱ በተኛበት ቦታ ቪዲዮ ቀርጻለች። ሰምተሃል? 2 ሳምንት ምናምን ቤትን አዙርልኝ በስም ያድርግልኝ 2 ሳምንት ነው። ከዛ በኋላ ብትሆንስ ምናምን ነገር ላይክ የሆነ ያቀደችው ነገር አለ የሆነ ነገር ከ2 ሳምንት በኋላ የሆነ ነገር እንደዛ ይሆናል እኮ። እሺ አሁን ይሄ እቺ ቢፈት እኔ በስንት መከራ እቺ ልጅ አድረን አሁንም ምንም ሳሰራ ይሄ ንብረት ደግሞ ይሄ ንብረት ሰይድና ሱመያ አብሮ ያፈሩ ነው አብሮ ያመጡ ነው። እቺው ምን አመጣች? ከዚህ ድፍረቷ ግን ወኖ ምን ሰርታ ነው? ያው ምን ሰርታ ነው ንብረት ወደ ነሲ አዙምት ነው በጣም እኔ ችግር ለማጥርሰን ግን ጥርሰን ምን ልታረግ ነው እንዴ? በጣም የምር እኔ ማሳቀኝ ጠይሳይ ነው በሴት ልጅ አስቧል። ከሳክሽ ወደ አንቺ ወጣት አረን አልቀርባትም። እኔ አልቀርብም እሷን እንጂ ያገኘችውን ሰው እኮ ነው እንደዚህ እየመታች ያለው። እኔ ምን ማለም ግን ፈጣሪ ብቻ ግን ያስብ ምን አሰብክ? ወድቅ ልታስተክርልህ ነው? እሱ ገና ወደፊት ነው እና አሁን ፍርድ ቤት ሄጃለሁ ፖሊስ ጣቢያ ሄጃለሁ። እነሱን እስኪ እኔ እሷን ጥርስ አራግፌ ራሴ ላይ ተክላለሁ። ግን የእሷን ጥርስ 2 ነው ትንሽ ነው። እኔ እሷ 3 4 አራግፌ ራሴ ላይ ተክላለሁ። የአንተ ጥርስ 1 ነው፣ የአንተ ደግሞ የእሷን 3 ነው የምታመጣው። አራግፌ ራሴ ላይ ተክላለሁ። አይ ሌላ ነገር ይዛብህ እንዳትመጣ ደግሞ የእሷ በቃ ነገሯ ምናምን እየገባን አይደለም እና መራቅ ነው የሚሻለው። እሷን ግን እኔ ያሳስበኝ አሁን እንዴት ነው መጨረሻዋ ምንድን ነው የሚሆነው? ከዚህ በኋላ ያስቀጣይ እቅዷ ምን አቅዳልህ እንደሆነ ምን አቅዳላችሁ እንደሆነ ለሰይድም ለሱመያም እኔ በጣም ነው ግራ እየገባኝ ያለው። ግን እኛ ከማከለ ነው የምናቀደው። እሷ በየቀኑ እያቀደች ነው እንደምታይ ነው እኮ እሱን ለመገል ምናምን በቃ እሷ አቅዳለች። እኛ ብቻ ነው በቃ ያላቅድ ምን ነው ግላቷ እንደውም ግን ትክክል ታስባለች እሷ ያለ የምን ስለዚህ እኔ አሁን ኢንሻአላህ ኸይር ሰይድም ሸምግል ላይ ልኳል። እስቲ ለማንኛውም እናያለን። ሰይድ ለንግሪስ መንጉቱም አርገ ጅራ እኔ ሰይድ ረከነከስ ጅራ እኔ ሰይዶ ገርተ ሰይዶ ትናሩ ሰይዶን ገርተ ረከነከስ ገለ ጅራ
ani gartee Saidoo gartee wanni gartee itti aaree itti qimi qabadu hin jiru garuu intala sana bira taa'ee gartee kolfuusaa gartee san qofaatu hin aarse jechuudha. Mana namaa viidiyoo waraabachuu dhufee viidiyoo bakka deemu dhaabbannee waraabna inni viidiyoo dhaabee waraabaa akkana cuunsaa sirrii miti jechuudha. Kanaan aarse malani Saidoo gartee itti naaru jechuudha. Intalaan tun immoo yoo ajjeeste booda gartee shinan uraan baatu. Yoo Sumayyaa ilmaan san gartee jala fuutee waa goote shinan uraan bahu. نسكافيه من أصول المزارعين. أفريقيا أصولنا مصدر إلهام. اكتشف أصول القهوة. هو جزء من ثقافتنا وقصيدنا. جل فوتي وابوتي شان رامبو. أنا كان ناجسا سيدر لنكرتي من قدومان جيد بتاجرا من قدومان أرجع جرا أنا من قدومان لهندين نيجو هندين ما ألف إنسان تناجي هنگن إنسان تنجرتو نجني وام بونت فكذا جون كان بوده أنا في وشالة مندفو خيري وان قرتي إرجعني وان قرتي من قدوم ورا من قدوم مرتجته يخانم لو قرتي مني بوليسا وجه بوليس دي من جرا إنسان قرتي ومرتجسن وام مرتجسن أدباسني سيمبرانين جا جورا أنجزتي شالة نورد فارا دوائنو كدارا شالة خيرين قرتي خيرنا وركو inshallah nagaan gartee ko bana jura nyaawun ba Saidoo shamaagile ልኳል እኔም ፖሊስ ጣቢያ ሄጃለሁ እንግዲህ inshallah መጨረሻውን ከሱ እንድታቋርጥለት እንግዲህ ያደርስ እንደዚህ ማለት ነው ህመም ስሜት አለው ያማላውን እንዴት አንቺ መቼ ነው ጭራሽ ስታወራው ብለው ምላስ ወደዚህ ሲገባብህ ነው ኧረ ተይ በእናትህ አትፎግሪ እንዴ ምላስ እንደዚህ ወርዶ ታይም እንዴ እንደዚህ ይርዳል እንደዚህ ነው ሰው እንደ በህን ይዘራሉ እንዴ በህን ይዘራሉ እንዴ ፍፍሩ እንደዛ ልጅ ከነጣራ አባታይ ወይ ወናስ ስሙ ወናስ እንዴ ፈጣሪ አዩ ግን የስራሽ ሊስትሽ ያለሽ ነው ፈጣሪ ስለዚህ ሰይዶም ሽማግሌ ልኳል እኔም ፖሊስ በጃለሁ ለማንኛውም ኢንሻአላህ ፈጣሪ እኔ ለሰይድ ምንም ክፉ አላስብም እቺ ትላንትና መጣ ሁላችን እንግዲህ በጠበለች ቤተሰቡን እንዳለች ገለባበጠች ስለዚህ መጨረሻው እናያለን እስከዛ ድረስ ፈጣሪ በሰላም ያቆየን ደህና ዋሉልን ኢንሻአላህ ነገ ናፍቱራ ምትሰጋለህ ካለስ ጨምሪ ያው አንተም አይዞህ በፊት አማርኛም አልችልም አሁን ኦሮሞኛም ጠፋብኝ ሁለቱም እንትን አለ ሁለቱም ጠፋብኝ እየተለማመደ እስቲ አሁን ቢሆነ ነገር ቢሆነ እና እኔ የምለው አይዞህ አንተንም አላህ ጥርስን ይመልስልህ እንዴት ነው ግን የሚመለሰው ኢንሻአላህ ወርቅም እንድታስጠግርልህ አለ ኢንሻአላህ እንግዲህ ፈጣሪ ብቻ ካተረፈ አልሐምዱሊላህ ኢንሻአላህ አዩ ግን የምር አዩን እኔ ርቃታ ተከልኳል እና እሷ በጣም እያስፈራች ነው ሁሉንም ሰው እሺ ተውና ተናንተ አይዞህ